Medium. Hello guys, welcome to my vlog. Isunod din sa iya, hoy. Isang For tag today's sa ba? video, plato. so guys, ganito ang paghugas ng plato guys. Ah, di sa Asa mga tira-tirang pagkain, tapos ilagay dito. Pasensya na kayo sa aming lalagyan guys ha, kasi masyadong high-tech na ngayon. Ganito guys, ganyan. Pagkatapos mo dito guys, ubusin mo tong mga tira-tira guys para malinis. Ganyan guys ha. Tapos guys, kunin pa yung iba doon guys. Guys. Matagbuang ani. Guys, ganito guys. Kunin natin tong mga tira-tirang plato guys. Isang taong ano to guys, isang taong Amo na kapal tag 20%. doon guys sa ano. Pila. Tag 20 pila. kita ang kaliro. Guys, ganito guys yung gagawin na always guys. Ganyan guys. Hi guys, para makita tayo ng camera guys. Tayo yung mag-adjust guys. Dako dako Ganito na yung gawin natin guys hanggang sa matapos. Suga ati. Suga. Guys, ganito yung gawin natin always. Maghugas tayo ng plato guys always kasi ano, madami ng plato wala na tayong gagamitin guys. Ganito yun lang guys. Ganyan lang yan guys hanggang sa matapos. Ganyan. Pagkatapos nito guys, maghanap na tayo ng matatapunan. So, may tayo doon. So, English pa. Very English. Guys, sige ring. Oh guys, ito na guys, madami pa pala guys. Akala ko konti lang guys. Ganito guys, pagkatapos nito, siyempre maghugas tayo guys. Magsasabon, magbabanlaw. Tutot. Ganito guys, ganyan lang gawin natin always. Ganyan guys ha. Oh my god guys, ang dami pa pala guys. Akala mo, guys, ganito lang yan. Gusto mo na dyan. Tapos ganyan lang yan guys. Parang butas to guys. Ganyan lang yan guys. Paulit-ulit. Hugas. Nag-vlog na. Ganyan lang yan guys ha. Ulit-ulit lang yan guys hanggang sa matapos. Ganyan lang yan. Banlaw-banlaw lang ng konti. Ganyan. Isa. Guys, sugas-sugas. Banlaw dito, banlaw doon. Ganyan guys ha. Cut! Dito guys, ito guys ha, nag-juice me guys. O, ilagay mo dun sa basurahan guys. Itatapon na naman to. Dating oy. Ano? Guys, ganito lang. Hugas-hugas. Hugas-hugas guys. Video pa. Ano guys, maway kwarta guys. Ha. May ibigin sila sa nga yung ginawa sa merkado. Guys, ganito lang yun guys. Guys, hindi namin maalam guys kung ano guys.